So hi guys, welcome back to my another vlog. For today ay eto na yung pagbabalik ko ngayong this Christmas. Been a while ulit. So ayan, tapos na yung pagtitiis namin. Pagpupuyat. Then pagre-revise. So I'm back again. Ito, sarap buhay ulit. Kahit saglit lang. And sasabak kami ulit sa digmaan next year. Yan. So ngayon, ito na yung pagbabalik ko ngayon this Christmas. So for today's video, ayan, Christmas event namin sa school. So pupunta ako doon for the program. And yeah, sama niyo ako. So for the let's go. Bye. We are in school na guys. Punta lang ako sa MLR. Oh, may na kami kas. So guys, Saan ka napunta kas? dito sa MLR guys. Oo, Pauwi ka. na ako guys kasi gutom na ako. Oo guys, nauumay na sa sabi ni Aaron daw. Ito dalawa. Joke lang Aaron, love you. Oh my na ako ka. Oh my. Ayun guys. Ayun guys. Mamaya guys. Oo guys. Kukunin namin yung book bike ko guys kasi Oo. nilagay yung Niyayabang guys. niyabang ako ni David Taro. Hindi guys, si isang kerubing guys. Iwala si John Cena haircut guys. Lol. Ay yan o, John Cena. You can see John Cena. There's John Cena guys. Go. Gago ka ba? Yan guys. Yan, Wala guys. na, guys. Patay na ako guys. Oh, guys. Christmas party yung mga guys. Wala bang lesson dyan? Lechon. Oo. Oh, may na kami guys. Gago! Oh, Si Lucky guys, Napaka- napaka-gwapo guys. wapo guys. Oo guys. Oh, may na kami sa thesis guys. Umay na pero tapos na. Tapos na guys. Easy. Easy. Andito yung bag ko yung thesis namin guys. Pakita mo mamaya. Oo. So guys, mamaya na. Mamaya na lang. Ano. By planting agricultural textures Huy! with suggestion of accent. Ito, yung tingnan niyo guys, oh. May caption na guys, oh. I wish guys, matapos ang thesis. Matapos ang thesis. Ipon, Escar. Nasa ulo. Guys, tingnan niyo si Christian, oh. Excited, oh. Excited na ako guys. Kasi i-ano ko guys. Baliktad. Baliktad. Oo. Di pa to unofficial pa lang to guys kasi walang perma si Ma'am Che. Oh guys. Oh guys, papakapirma kami sa... Mga mamaya guys, may revise. Oo guys, marilak na lang sa amin guys. Revise. Guys, season 2. Yung birthday boy namin guys, si Paul Scarlett. Ready na. Ready na. Ay ba? Paplay ka na mo. Oo. Paplay ka na, no? Ayun guys, nakabutan nun to kasama ko. Isang kerubin. Kanina pa nagwawala yung sanya guys. Tapos kayo bukbay ninyo. Okay lang yun. Sige lang guys, mamaya. Ayun guys, magiging koreano na kami. Yan. Ito guys, para loto ko. Mukbang. Patay na marble. Kimchi guys. Kung kama pa Biscuit guys. Damit na ulam na lagi. Ang naluto di ba? Ang niyo ito. Kumain ka yun? Kampay yun. Tignan ninyo to kasama ko guys. Di alam mag-chopstick. Oh guys, tulong guys. Oo, to guys. Dedemon ako guys. Di demon guys.
Bakla na yun. Gago. Bakla yan. Now, basta yung side dish namin, pero yung niluluto namin, di ba guys? Ito guys. Oh guys, Tinititaron guys. oh guys, Napakapangit guys. anak niya. Joke lang guys. Di ba guys, apoy ko? Kamukha yung mga Koreano guys. Ngayon, nanisip. So, No, dahil kami yun. Talikod mo dito. guys, tignan niyo yung kasama ko, gutom na guys. Kanina pa nagnigera yung tiyan niya. Si Aero guys. Kaya mo, ganda ka abel mo. Sabay lang. Tignan niyo yung kabila guys. Round 10 na sila. Kami round 2 pa lang. So guys, Ah, nagpa-break. Ay, may ganyan para siya. hey guys, kain lang ako. Okay. Perfect game. Guys, tignan nyo. Nag-apply sila ng chef para sa akin. Kaya ka mo pala, mamakalap yun. Ay, ayun guys. Isa rin nakamlatan. Oo. Guys, magpipicture daw siya. Oo guys. Nabusog kami kanina guys. Oo. Tapos na paghihirap namin guys. Isa na lang guys. Oo guys. So yeah. So nakauwi na ako guys. That is yung event. Xmas event namin. So yan. This time and magbabalik na talaga ako. Yan. So yeah. See you in another vlog again. So don't forget to like, share, subscribe, and turn on that notification bell. And see you guys in another vlog. So yeah.